कहां तक बढ़ सकते हैं? इस रूह जमीन पर 850 करोड़ लोग हैं, तो उतने ही फॉलोअर्स हो सकते ना। कुत्ते बिल्लियां भी जाकर फॉलो करेंगे, सोशल मीडिया पर नहीं करेंगे, सिर्फ इंसान ही फॉलो करेंगे। तो एक इंसान के मैक्सिमम कितने फॉलोअर्स हो सकते हैं? 850 करोड़ रूह जमीन पर लोग रहते हैं। अगर कोई इंसान इसी महफिल में है जिसके 850 करोड़ फॉलोअर्स हैं उसके यूट्यूब पर, उसके इंस्टाग्राम पर, और 2 लोग नाराज है उससे, और वो 2 वालिदैन हैं, तो फिर सबका मालिक अल्लाह भी नाराज है उससे। 850 करोड़ लोग खुश है उससे, लेकिन वालिदैन खुश नहीं है, तो फिर अल्लाह भी नाराज है उससे। अब वो 850 करोड़ रोजे क़यामत में हेल्प नहीं करने वाले हैं आपको। रोजे क़यामत में आपको कोई हेल्प करने वाले हैं तो आपके वालिदैन की दुआएं हेल्प करने वाली है। कोई आपके लिए दुआ नहीं करता है। भाई आप सुना होगा कि दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। आप भीख मांगते हो जाकर लोगों के पास में, दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। खजाना दुआओं में, दुआओं का घर में पड़ा हुआ है। आपके वालिद है, आपकी अम्मी जान है, उनकी खिदमत करें, ऐसी दुआएं मिलेंगी जो आज तक चीरते हुए जाएंगे। और आप भीख मांगते हो लोगों के पास जाकर, भाई दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। आपके घर में खजाना है, आपके वालिदैन हैं जिनके पैरों के तले जन्नत है, और दरवाजा बचाया अल्लाह ने, जन्नत का दरवाजा है। वो दोनों को छोड़कर आप लोगों की भीख मांगते, आप जाकर वलियों से भी जाकर आप बोले दुआ करना, दुआ करना। एक दिन दुआ करेगा कोई अल्लाह का वली, 2 दिन दुआ करेगा, लेकिन माँ वो पर्सनैलिटी है जो रोजाना दुआ करती है। अगर एक माँ के 5 बच्चे हैं, एक बच्चा उसका IAS ऑफिसर है, दूसरा बच्चा उसका IPS ऑफिसर है, तीसरा साइंटिस्ट है, और चौथा डॉक्टर है, और 5वां रोडी शीटर है, तो माँ 5 में सबसे ज्यादा किसको चाहेगी बताएं? माँ का दिल किस पर अटकेगा? वो IAS पर नहीं अटकेगा, वो IPS पर नहीं अटकेगा, वो साइंटिस्ट पर नहीं अटकेगा, वो डॉक्टर पर नहीं अटकेगा। माँ किसको लेकर फिक्रमंद रहती है? वो रोडी शीटर को लेकर। पूरी दुनिया दुश्मनी मोल ले, लेकिन वो अपने सीने से लगाती है। उसको छोड़कर आप दूसरे चीजों में मुलविस हो जाते हो। आपके घर में जन्नत का खजाना है। आज 10 फैमिलीज, अगर 10 पेरेंट्स की बात करूं मैं, तो 8 पेरेंट्स नाखुश है। इसका मतलब 80% नौजवानों से अल्लाह नाराज है। इस जनरेशन में 80% नौजवानों से अल्लाह नाराज है। अब पूरे प्राइम मिनिस्टर्स मिलकर भी अगर आपको बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने टैलेंट के बेसिस पर, अपने स्किल के बेसिस पर, अपने एबिलिटी के बेसिस पर आप बुलंदी पर भी जाएंगे ना, उस बुलंदी से अल्लाह गिराएगा आपको, क्योंकि आप अपने वालिदैन को खुश नहीं किया। आपके वालिदैन नाराज है। आपने सुना होगा वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, जितनी ऊपर ले जाएगा वहां से अल्लाह फेंकेगा आपको। आपने सबसे पहले अपने वालिदैन को खुश करना है। आप 1 मिलियन फॉलोअर बना ले, 10 मिलियन फॉलोअर बना ले, 100 मिलियन फॉलोअर बना ले, लेकिन वालिदैन को आप राजी नहीं कर पाए, तो क्या आपने क्या बड़ा काम किया इस दुनिया में? कुछ नहीं किया आपने। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग वालिदैन की दुआ लेने वाले बन जाएं। और मैंने कहा 2 बड़ी हम गलती करते हैं। एक, हम खुदा को नहीं पहचाने आज तक कि खुदा है क्या। उलमा हजरात खोल खोल कर 2-2, 3-3 घंटे बता सकते हैं। और दूसरी जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं, वो खुद को हम लोग नहीं पहचानते हैं। एक दफा आगरा में मेरा वर्कशॉप हो रहा था, तो मैं पूरे 16-17 स्टेट से लड़के लड़कियां आए हुए थे। 22 दिन हो गए लड़के लड़कियां तड़प रहे ताजमहल देखने के लिए, और मैं लेकर नहीं जा रहा हूँ। मेरे वर्कशॉप में कोई छुट्टी नहीं होती है, और वो हर दिन रिक्वेस्ट किया करते थे कि सर ताजमहल हम यहाँ तक आए, हमारे टिकट्स भी हो गए कॉन्वोकेशन के, बिल्कुल नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं, कभी एक दिन ताजमहल दिखाइए। तो मैंने कहा कि इसके वादा मैंने कभी नहीं किया था कि वर्कशॉप में आप आओगे तो ताजमहल दिखाया जाएगा। लेकिन एक दिन होटल में कोई फंक्शन चल रहा था, पहले से बुक था, तो उस दिन छुट्टी देना लाजिम था। तो मैंने छुट्टी दी और सारे स्टूडेंट्स को मैं ताजमहल दिखाने लेकर गया। तो कुछ लड़कियां मेरे पास आई हैं, आकर रिक्वेस्ट की कि सर आपके साथ हम सेल्फी लेना चाहते हैं।
اور بیک گراؤنڈ میں تاج محل بھی ہو. تو میں نے کہا کہ ضرور، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں. یہ جو تاج محل بیک گراؤنڈ میں آپ سیلفی لینا چاہتے ہو، آپ کو پتا بھی ہے کہ اس تاج محل سے کئی گنا زیادہ آپ خوبصورت ہو. تو لڑکیاں ہنستے ہوئے، اس میں جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی وہ ہنستے ہوئے مجھ سے کہہ رہی، سر یو آر لائنگ، آپ جھوٹ بول رہے ہو سر، یہ تو 7th ونڈر ہے، پوری دنیا پاگل ہے، لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں تاج محل کو دیکھنے، اور آپ کہتے ہو کہ ہم تاج محل سے زیادہ خوبصورت ہے. آپ سر خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، my words have utter reality، میرے الفاظوں میں 100% سچائی ہے اور میں پروف کر سکتا ہوں. تو لڑکیوں نے کہا کہ کیسے پروف کرو گے سر کہ ہم تاج محل سے زیادہ خوبصورت ہے؟ میں نے کہا کہ تاج محل از ہینڈ میڈ اینڈ یو آر گاڈ میڈ. تاج محل تو لیبر کے ہاتھوں نے بنایا ہے اور آپ کو اللہ نے بنایا ہے. ایک فون کے دیوانے آج کا جنریشن، ایپل فون اگر ہاتھ میں مل جائے تو نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ جنت الفردوس مل گئی. ایپل فون کے، آئی فون کے اتنے دیوانے ہیں کیونکہ زبردست فون ہے، بہترین کمپنی بناتی ہے. اور مجھے اور آپ کو پھر کون سی کمپنی بنائی بھائی؟ ایپل کمپنی نے بنایا یا ریلائنس کمپنی بنایا؟ اس نے بنایا، ہم کو اللہ نے بنایا. وی آر گاڈ پروڈکٹ، ہم لوگ کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، ہم کمپلیٹ ہے، اشرف المخلوقات ہے. اشرف یعنی اعلیٰ، بہترین. آپ کو اسکول میں 40 بچے ہیں تو 40 بچوں میں ٹیچر صرف 2 یا 3 بچوں کی ہی تعریف کرتی ہے، باقی جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو عجیب عجیب انداز میں پیش کرتی ہیں، عجیب عجیب ووکیبلری یوز کر کے ان کے مورال کو گرا دیتی ہے ٹیچر. لیکن اللہ دیکھے سارے بندوں کو ایک ٹائٹل دیا ہے، تو اعلیٰ ہے، تو اشرف ہے، تو بہترین ہے، تو میرا بیسٹ پروڈکٹ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور کیا کیا نہیں بنایا اللہ نے، اتنا بڑا آسمان، کیا خوبصورت چاند سورج، اور یہ ندی، یہ جھرنے، یہ پھول، یہ پتے، یہ پیڑ، یہ وادیاں، یہ جانور، یہ سب کو بنا کر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیسٹ پروڈکٹ انسان ہے. اور اللہ نے اٹیسٹ کیا ہے یو آر دا بیسٹ. اور اس کے بعد بھی ہمیں یقین نہیں کہ ہم لوگ بیسٹ ہیں. ہم لوگ وقت ہی نہیں نکالتے کام کرنے کے لیے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور ہم کچھ بن جائیں بنا محنت کے. اللہ کا نظام ہی نہیں ہے ایسا. 6 دن اللہ نے لیے اس پورے کائنات، اس دنیا کو بنانے کے لیے، جبکہ کن فیکن کا مالک ہو جا تو ہو جاتی ہے چیز. حکم پر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اللہ نے 6 دن کیوں لیا؟ ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے، قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں نا ان سب کو بتانے کے لیے، بننے کے لیے وقت لگتا ہے. 9 مہینے اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے رکھنے کی، کیونکہ پروف بھی کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر پیٹ میں رکھے ایسے ہی بچے کو پیدا کر دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو. سب کو ایسا اللہ کر سکتا تھا. آج شادی ہوئی کل بچہ ہو سکتا تھا، لیکن 9 مہینے کیوں کیا اللہ نے؟ کیونکہ وہ جو ممتا، وہ جو محبت ہوتی ہے نا، جب بندہ پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے روزانہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے ماں کے. ایک خنزیر کو اور ایک بندے کو ایک کمرے میں بند کر دیں اور اس کو کھانا دیں تو کھاتے وقت میں وہ خنزیر کی طرف دیکھ کر کھانا نہیں کھائے گا، کراہیت پیدا ہو جاتی ہے اس میں. وہ 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، 4تھے دن ایک روٹی کا ٹکڑا وہ خنزیر کی طرف پھینکے گا. اس کو محبت ہو جائے گی اس خنزیر سے، کیونکہ یہ اشرف ہے. اللہ نے ایسا دل بنایا انسان کا، بہترین دل، نرم بنایا ہے. یہ سخت ہم لوگ کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ نے بہت نرم دل بنایا ہے. اس دل کو اتنا اچھا بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پائے اس دل کو، ہم لوگ استعمال ہی نہیں کیا ہے. 2% کہتے ہیں آئنسٹین نے استعمال کیا تو وہ سائنٹسٹ بنا. تو آپ بتاؤ میں اور ہم کتنا دماغ یوز کیے؟ ہم کچھ کیا ہی نہیں ہے. 0.1% بھی ہم نے استعمال نہیں کیا ہے. اب جب اللہ کہہ رہا ہے یو آر دا بیسٹ، کتنے جانور ہیں جو انسان سے تیز دوڑ سکتے ہیں؟ کتنے جانور ہیں جو انسان سے لڑ سکتے ہیں؟ مچھلیوں سے کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تیرنے میں؟ پرندوں سے کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اڑنے میں؟ نہ ہم جانوروں سے لڑ سکتے ہیں، نہ مچھلیوں سے تیز تیر سکتے ہیں، یا جانوروں سے تیز ہم دوڑ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اشرف ہیں. کیوں؟
اللہ نے وہ قابلیت سے نوازا انسان کو کہ ایک انسان نے پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا، اس کے دل میں خواب جاگا کاش ہم بھی اڑ سکتے ہیں، تو پھر انسان کے ذریعے سے اللہ نے جہاز کو بنایا، اور ہم پانی میں مچھلیوں کو تیرتے ہوئے دیکھا، کسی انسان نے اس کے دل میں خواب جاگا کاش ہم بھی پانی پہ تیرتے، کنارے سے کنارے میں جاتے، تو انسان سے کشتی بنا دیا ہے۔ کتنی چیزیں انوینٹ ہوئی اس دنیا میں جو انسانوں نے کی ہے، لیکن منور زمانے اور آپ نے اور ہم نے کیا انوینٹ کیا ہے، ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس دنیا کو۔ انڈیا میں ہم رہتے ہیں، میرے والد نے، میری امی جان نے، میرے دادا، میرے دادی، میرے نانا، میرے نانی، انڈیا کو کیا دیے ہم نے، اس زمین کو کیا دیے ہم نے، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کچھ نہیں دیا۔ تو کنٹریبیوٹرز بننا چاہیے ہم لوگ کو، مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ رہنا ہے۔ ہم لوگ یہاں شادی کر کے 4 بچوں کو پیدا کر کے مرنے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ اتہاس رچنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگ ریولیوشن کے لیے آئے ہیں، اور اس ریولیوشن کے لیے ہم نے خوب قربانیاں دینی ہے، خوب علم ہم نے حاصل کرنا ہے، خوب محنت ہم نے کرنا ہے، اور خود کو ہم نے آج تک نہیں پہچانا کہ اللہ نے کیسے زبردست ہم کو ایک برین دیا ہے، ہر ایک کا ریٹ